Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing well. Good. Our today's lesson is rulers and buildings. It is the chapter number 5 in your textbook, class 7th. In this chapter, we will read about the monuments and historical buildings of prominent importance of the medieval period. So let's start. Please refer to page number 60 of your textbook and see there is figure number 1, which shows the picture of Qutub Minar. In fact, it shows a balcony of the Qutub Minar. Qutub Minar was constructed by Qutbuddin Aibak around 1199. Please see the figure and notes the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. Can you see two bands of inscriptions under the balcony? Yes, these are in Arabic. Notes the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. Only the most skilled craftsperson could perform this task. Remember that very few buildings were made of stone or rock 800 years ago. Very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on the observers in the 13th century? Well, it would have been amazing, very amazing. The Qutub Minar is 5-story high. Qutub Minar is 5-story high. The band of inscriptions you see are under its first balcony. The first floor was constructed by Qutbuddin Aibak and the rest by Iltutmish around 1229. Over the years, it was damaged. Over the years, Qutub Minar was damaged by lightning and earthquakes and repaired by Alauddin Khalji, Muhammad Tughlaq, Feroz Shah Tughlaq and Ibrahim Lodi. آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں قطب مینار کی بالکنی، پہلی بالکنی اس کی. قطب مینار یہ قطبالدین ایبک نے بنایا تھا 1199 عیسوی میں. یہ دلی میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیٹرن کس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے. بالکنی کے نیچے جو پیٹرن بنایا گیا ہے اس میں اسمال آرچز ہیں, سیمی سرکلز اینڈ جیومیٹریکل ڈیزائنز, کچھ
ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, इस पे बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं, लिखा हुआ है, इस पे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं अरबी में बालकनी के नीचे। These are in Arabic. Notes: the surface of the minar is curved and angular. ये जो सरफेस है, इसकी सतह जो है मीनार की, ये कर्व्ड है और एंगुलर है। कर्व्ड भी है और एंगुलर भी है। तो ऐसी सतह पर जो कर्व्ड भी है और एंगुलर भी, इस पे कुछ लिखाई करना, इंस्क्रिप्शन, इस पे कुछ इंस्क्राइब करना, लिखना इस पे, ये बहुत स्किल का काम है, हुनरमंदी का काम है। इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। इसके लिए काफ़ी स्किल्ड पर्सन्स और क्राफ्ट्स पर्सन्स की ज़रूरत थी जो ये काम कर सकते थे। Only the most skilled craftsperson could perform this task. और ये भी आप याद रखें कि आज से 800 साल पहले चंद ही बिल्डिंग्स थी, बहुत कम बिल्डिंग्स थी जो पत्थर या ईंटों की बनाई गई थी। 800 साल पहले बहुत कम बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जो पत्थर से और ईंटों से बनाई गई थी। तो इस तरह की बिल्डिंग 800 साल पहले जब बनी होगी तो इसका इम्पैक्ट कितना अमेजिंग होगा, इसका असर कितना होगा सोसाइटी पर, लोगों पर, देखने वालों पर। तो ये तो उस दिन एक वंडर रहा होगा, एक नमूना, एक समथिंग वंडरफुल, वेरी वंडरफुल एंड अमेजिंग। जो देखने वाले होंगे इसको देख के हैरान रह गए होंगे। तो आज भी हैरान होते हैं, तो उस दिन की तो बात ही नहीं। Between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का जो ज़माना है, ये ज़माना, इस ज़माने में, इस दौर में, इस पीरियड में किंग्स ने और उनके बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो दो किस्म के थे, टू काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। द फर्स्ट वायर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंसेस एंड टॉम्ब्स। पहला जो किस्म था इन बिल्डिंग्स का, जो बादशाहों ने और उनके उमरा ने 8वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक बनाई थी, जो बिल्डिंग्स, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, उसमें जो पहली किस्म थी उसमें क्या थे? फोर्ट्स थे, किले, पैलेसेस थे, महल खाने, महल जिनमें बादशाह रहता था, किंग्स रहते थे। गार्डन रेजिडेंसेस, बागों में बड़े बड़े बाग जो बनाए गए थे, जैसे आप मुगल गार्डन्स देखते हैं, तो उनमें जो इमारतें बनाई गई थी, 12 दरिया वगैरह। एंड टॉम्ब्स, और एक और बिल्डिंग की एक और किस्म जिसको हम टॉम्ब कहते हैं या मकबरा कहते हैं, तो ये बिल्डिंग्स बनाई गई थी इस ज़माने में। तो एक दूसरी किस्म की जो बिल्डिंग्स थी, द सेकंड वायर स्ट्रक्चर्स मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स, टैंक्स, वेल्स, कारवानसराइज एंड बाजार्स। दूसरी जो बिल्डिंग्स थी वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनाई गई थी, लोगों के लिए, आवाम के लिए बनाई गई थी, जिनमें मॉस्क्स थी, मस्जिदें, जैसे आप जामा मस्जिद दिल्ली देख सकते हैं, या बाकी जो मस्जिदें उस दौर की, कुव्वतुल इस्लाम वगैरह। टैंक्स, बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे, वेल्स, कुएँ, कारवानसराई बनाई जाती थी उस ज़माने में, जहाँ लोग ठहरते थे जब वो कहीं दूर जाते थे कारोबार के सिलसिले में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो बीच में वो रात को ठहरते थे उस कारवानसराय में। और बाज़ार्स, बड़े बड़े बाज़ार जो बनाए गए थे उस ज़माने में। तो ये पब्लिक एक्टिविटी
کے لیے جو بلڈنگس بنائی گئی تھیں وہ یہ بلڈنگس تھی ماسکس, ٹینکس, ویلز, کاروانسرائز اینڈ بازارس. They were all meant for public activity. Kings were expected to care for their subjects and by making structures for their use and comfort. تو اس زمانے میں جو کنگز تھے, بادشاہ لوگ تھے, ان سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی رعایا کا, اپنے سبجیکٹس کا خیال رکھیں گے اور ان کے لیے مختلف قسم کے اسٹرکچر بنائیں گے, جیسے تالاب بنائیں گے, یہ ویلز بنائیں گے, کاروان سرائی بنائیں گے, یا مسجدیں ماسکس اور ٹیمپلز بنائیں گے اور بازارز بنائیں گے. تو ان سب چیزوں کو بنانے کے لیے کنگ جو تھا وہ ایفرٹ کرتا تھا, یہ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے عوام کے لیے, ان کی کمفورٹ کے لیے اور ان کی ضرورت کے لیے یہ چیزیں بناتے تھے. رولرز ہوپ ٹو ون دیئر پریز. تو اس طرح کی چیزیں بنانے سے, اس طرح کی بلڈنگز بنانے سے جو کنگ ہوتا تھا, جو رولر ہوتا تھا, وہ یہ امید کر سکتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے اور لوگ اس کے وفادار رہیں گے. تو یہ ہوتا تھا. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی واز آلسو کیریڈ آؤٹ بائی ادرس انکلوڈنگ مرچنٹس. کنگز کے علاوہ اور لوگ بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے تھے, اور لوگ جو تھے وہ بھی بلڈنگز بناتے تھے, جیسے بڑے بڑے مرچنٹس ہوتے تھے وہ بھی بلڈنگز بناتے تھے پرائیویٹ اپنے لیے. They built temples, mosques and wells. تو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, یہ مرچنٹس ہوتے تھے یا بڑے بڑے سردار ہوتے تھے یا عمرہ ہوتے تھے, امیر لوگ, تو وہ بھی ویلز یا ماسکس یا ٹیمپلز وغیرہ بناتے تھے. However, domestic architecture, large mansions called havelis of merchants has survived only from the 18th century. لیکن جو ڈومیسٹک آرکیٹیکچر ہے, جو کسی کے ذاتی استعمال کے لیے اپنے لیے لوگوں نے جو بلڈنگز بنائی ہیں, حویلیاں وغیرہ جنہوں نے بنائی ہیں, بڑی بڑی حویلیاں جو ہم دیکھتے ہیں, تو وہ پرانے زمانے کی سروائیو نہیں کر سکی ہیں. صرف 18ویں صدی کے بعد جو ہے وہ کچھ حویلیاں باقی رہ گئی ہیں. اس سے پہلے کی جو حویلیاں تھیں وہ سروائیو نہیں کر سکی ہیں. تو یہ قطب مینار اور کچھ امپورٹنٹ مانومنٹس کے بارے میں انٹروڈکشن تھی. تو انجینئرنگ سکلز اینڈ کنسٹرکشن کے بارے میں اسے آگے ہم نیکسٹ لیسن میں, نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ قطب مینار کے بارے میں یہ چیزیں یاد رکھیں گے کہ قطب مینار جو تھا یہ قطب الدین ایبک نے بنایا تھا 1199 عیسوی میں. تو اس کے بعد یہ 5 سٹوری بلڈنگ ہے یہ قطب مینار. اصل میں قطب مینار از 5 سٹوری ہائی, اور اس کی جو بالکنی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کس قسم کی انسکرپشنز ہیں, اور اس کا جو ہے پیٹرن وہ کس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے, کروڈ بھی ہے اور اینگولر بھی ہے, اور اس پہ جو انسکرپشنز ہیں وہ عربک میں لکھی گئی ہیں. تو قطب مینار بعد میں یہ ڈیمیج بھی ہوا تھا لائٹننگ سے یا ارتھ کوئک سے, تو اس کی بعد میں ریپیئرمنٹ بھی ہوئی ہے. قطب مینار یہ قطب الدین ایبک نے اس کا کچھ حصہ بنایا تھا, بعد میں اس کو التمش نے باقی حصہ بنایا تھا 1299 عیسوی میں. The first floor was constructed by Qutbuddin Aibak and the rest by Iltutmish around 1229. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. تو اس کے بعد یہ ڈیمیج جب ہوا تو اس کا ریپیئر بھی کیا گیا. تو ریپیئر کن لوگوں نے کیا؟ وہ علاؤ الدین خلجی نے ریپیئر کیا اس کو, بعد میں محمد تغلق نے اس کو ریپیئر کیا, اس کے بعد فیروز شاہ تغلق نے بھی ریپیئر کیا, اور بعد میں ابراہیم لودھی نے بھی اس کو ریپیئر کیا. تو یہ ایک امپورٹنٹ مونومنٹ ہے جو اس زمانے کی ایک منفرد
تعمیر یا وہ ایک منفرد آرکیٹیکچر ہے اس اپنی زمانے کی امیزنگ بلڈنگ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ود دس آئی ٹیک یور لیو. تھینک یو ویری مچ.